bi kutuba la ne y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko koloni tɛ jinɛ fɛn ye koloni fila fɛn o fɛn b'a fɔ ko jinɛw ye koloni d'a ma ne bala o tɛ a bɛɛ nkalontigɛla mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko jinɛ ye koloni d'ale ma ni cɛkɔrɔba don nkalontigɛla don ni musokɔrɔba don nkalontigɛla don depuis ala ye jinɛ da jinɛ tɛ koloni di mɔgɔ ma koloni tamasiyɛnw de kɛra c'est à dire ala y'a kɛ u y'a tamasiyɛn kɛ k'a fililan kɛ koloni ye yanni koloni ka bɔ u tun bɛ filili kɛ ni fɛn dɔ ye u b'a fɔ o ma ko bɛlɛkisɛ bon u tun bɛ tirabu fana da a tun bɛ kɛ hali ni tɔmɔnɔkolow ye ça dépend i bɛ se k'a kalan kɛ n'i y'a kalan kɛ i b'a dɔn donc maintenant sisan e de bɛ se k'a dɔ choisir i bɛ taa lajɛli kɛ ni tirabu ye i bɛ taa kɛ ni koloni ye i bɛ taa kɛ ni bɛlɛ ye i bɛ taa kɛ ni gɔn ye i bɛ taa kɛ ni kalajan ye donc e de b'o choisir mais koloni tɛ jinɛ fɛn ye de un d'abord fo mɔgɔw yɛrɛ ka se k'a dɔn koloni yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ koloni ye dantanfɛn dɔ de ye a bɛ bɔ kɔgɔji de la donc c'est un mammifère marin qui vient de l'eau à la mer bon koloni ye dantanfɛn a bɛ i n'a fɔ kɔtɛ anw fɛ yen baji la a mun bɛ a bɛ f'o ma ko kɔtɛ i y'a faamu donc kɔtɛ n'i y'a bɔ ji la k'a buni k'a kɔnɔ ci ka bu bɔ a kɔnɔ nin ye fara de donc ala tɛ se ka dantanfɛn dɔ di jinɛ dɔ ma o ka n'o dantanfɛn di e ma donc nkalon don quoi koloni ye kɔgɔjilafɛn de ye dantanfɛn de don nin y'a fara dɔrɔn de donc jinɛw tɛ se k'o di mɔgɔ ma koloni ye lajɛlikɛla de ye a bɛ kalan ok maintenant sisan a bɛ kalan mais jinɛfɛn tɛ jinɛ t'a di mɔgɔ ma nkalon kumaw don ok ni jinɛ bɛ koloni di e ma jinɛ ye koloni di e ma ko e ka mɔgɔw kungo lajɛ se b'olu ye ka tɛmɛ e kan e ka mɔgɔw kungo lajɛ i y'a fɔ moyen mun b'olu bolo o tɛ e bolo e ka koloni fili ka mɔgɔw kungo ɲɛnabɔ je crois a b'olu kungo ɲɛnabɔ cogo min e ka kan ka se k'i yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ ten la charité bien ordonnée commence par soi-même yanni i k'a ɲɛ mɔgɔw ye i b'a ɲɛ i yɛrɛ ye a ye koloni filila jumɛn ye c'est à dire a musoman ninnu ko mun den dɔ ye fɛ ou bien mun cɛ ye fɛ ou bien mun cɛ si tɛ se ka wariba sɔrɔ ka tila ka sɔrɔ i muso ka kɛ koloni filila ye ok bon cɛ si tɛ se ka wari sɔrɔ i y'a faamu i bɛ si muso kɔrɔ k'i ka sɔrɔ k'i muso ka n'a kɛ manamanakow y'i ka so jinɛkow ni fɛnw nkalon don quoi ok binni bɛ yen binni ye bana de c'est à dire binnibagatɔ a bɛ f'olu ma ko crise tɔw tubabukan na crise ye suguya 6 ye tɔgɔ b'a bɛɛ la tubabuw fɛ yen mais farafinna crise suguya 6 tɔgɔ bɛ 2 de la ni dɔ bɛ a bɛ f'o ma kirikirimasiyɛn crise de don dɔ fana bɛ yen n'a ye kɔnɔ a mana denyɛrɛnin minɛ a bɛ ja u b'a fɔ ko kɔnɔ ye denyɛrɛnin minɛ a tɔ bɛɛ bɛ wele ko jinɛ bana mais o t'a yira ko jinɛ b'a tigi la bana de don bana de tɔgɔ dara ko jinɛ i y'o faamuya mais jinɛ tɛ quoi bana dɔrɔn de don a bɛ furakɛ c'est à dire bon a b'a jateminɛ koloni filila musoman a b'u jateminɛ ni mɔgɔ min taara école la écoleden n'o kalanna ka tila o bɛ diplôme sɔrɔ a ye mun kalan kɛ que ça soit docteur que ça soit c'est à dire mati ninnu olu bɛ taa o baara de kɛ i y'a faamuya paranti n'o kɔrɔla o bɛ kɛ chauffeur ye commerce i y'a faamuya jagokun tɛ commerçant mun bolo n'o a bɛ f'o ma ko coxeur mais n'a ye jagokun sɔrɔ a b'a ka butigi dayɛlɛ ni sɔrɔdasi kɛ kɔrɔla o caman bɛ taa kɛ donso ye ok ni intellectuel kɔrɔla o caman bɛ kɛ politicien ye mais ni sunguruba kɔrɔla baara foyi t'a la koloni fili kɔ sunguruba kɔrɔlen o ye koloni filila ye bon ni koloni filila fana kɔrɔla sunguruba mana kɔrɔ a bɛ don koloni fili la n'a ye diplôme sɔrɔ koloni fili la a bɛ taa fɔ ko jinɛ b'ale la aw k'u ta k'u lajɛ kɛ a y'a jinɛtigi musoman jumɛn mun tɛ sunguruba kɔrɔ ye a y'a jinɛtigi musoman jumɛn mun tɛ nangaraba kɔrɔ ye parce que caman b'a fɔ ko non ko anw kɔrɔbayara tuma min na ko musokɔrɔba dɔ tun b'anw ka yɔrɔ la o ta tun y'a yɛrɛ ye non parce que musokɔrɔba in ka denmisɛnninya e tun t'o de dɔn mais a ka denmisɛnninya kɛra cɛkɔrɔba minnu ɲɛna olu b'a f'i ɲɛna ko ni ɲɔgɔn b'a lankolon tɛ dugu in bɛɛ a taara Konowari a taara Guinée a taara Burusi kɔnɔ a natɔ ani nin nana jinɛw tɛ koloni di mɔgɔ ma koloni c'est à dire c'est mathématique probabilité de don a ye tubabu jumɛn k'i da ka sunɔgɔ ka kunu k'a fɔ ko jinɛ nana ale dege mati la k'ale kɛ mathématicien ye aw ye tubabu jumɛn k'i da ka sunɔgɔ ka wuli ko jinɛ dɔ nana ale kɛ professeur d'anglais donc olu tɛ tiɲɛ ye quoi i y'a faamuya n bɛna essayer ka koloni fɔ aw ɲɛna dɔɔni pour que aw se k'a faamu
colonie te jinɛ colonie bɛ den 12 colonie de colonie n'i ye colonie fila ka colonie cayalen ni den 12 ye fɔlɔ o kɔrɔ a yɛrɛ ye nkalontigɛla ye pourquoi parce que colonie minnu y'a daminɛ ka lajɛli kɛ colonie na a daminɛna Égypte masakɛ dɔ tile la n'u b'a fɔ o ma ko Toutankhamon donc Toutankhamon o tile bannen i y'a faamu c'est-à-dire minnu tun b'a fila ye a ka jɔnw de tun don dɔw tun bɛ sagagɛnw de kɛ ani misigɛnw maintenant u filaw dilanmanw don olu de nana ni colonie ye a dɔnniya ye mais a créera Égypte donc olu de yɛrɛkɛra olu de nana fo ka na don Manden mun nana n'a ye ale de nana ni tirabu fana dɔnni ye o de tun tɔgɔ ye ko Nɔngɔ Furukɔrɔ a n'a denkɛ Furukɔrɔ Kajo maintenant olu nalen olu de nana ka na an ka Mandenkaw dege a la donc u ye mun dege a la n'o ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ fɔ o de ma ko Jitumu Bala parce que pourquoi u nana baara kɛ Bala fɛ parce que fo mɔgɔw k'a dɔn Jitumu Bala tun ye roi de masakɛ de tun don o de kama Jitumu ye jamana de Jitumu wari b'a kun tɔgɔ b'a la sanga b'a la ninnu nana u tun b'ale ka baara de kɛ Nɔngɔ Furukɔrɔ a n'a denkɛ Furukɔrɔ Kajo maintenant n'u nana ka bɔ ni misiw ni sagaw ye Jitumu Bala ka kɔɲɔmuso de tun bɛ to ka gɛrɛ u la u bɛ nɔnɔ d'u ma ni cɛkɔrɔba bɛ baro kɛ a bɛ to ka lajɛli kɛ cɛkɔrɔba ye tirabu la tuma dɔ la a b'a kɛ colonie na a b'a fɔ muso ye cɛkɔrɔba bɛ to ka lajɛli kɛ a b'a fɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ ka na i cɛ yɔrɔ la a bɛ na fɛn sɔrɔ dɛ muso dɔ haminen bɛ ka na i cɛ yɔrɔ la donc a mana ko ni minnu fɔ olu bɛ ka kɛ donc muso in de nana ɲɛfɔ a cɛ ye n'o ye Bala yɛrɛ donc Bala y'a kanu a ye Bala dege donc ale o y'a sɔrɔ a y'a denkɛ de dege a ko denkɛ ka Bala dege donc denkɛ de ye Bala dege donc olu tɛ se ka dɔn parce que u bɛ Bala ka jamana kan olu tɛ se ka dɔn olu ye dunan nalenw ye donc Bala mun ni wari b'ale kun waritigi n'o sera ko dɔ la o bɛ tɔgɔ sɔrɔ ni tɔw ye waritigi n'o sera ko dɔ la masakɛ don wari b'a bolo donc Bala yɛrɛ Nɔngɔ Furukɔrɔ a y'a denkɛ Furukɔrɔ Kajo kalan Furukɔrɔ Kajo o ye Bala kalan donc a ko yɛrɛ kɛcogo filɛ a ye sanga sɔrɔ Bala de bolo o kama ni ne nana patapata morikɛ dɔ ye manamana morikɛ dɔ ye kana morikɛ dɔ ye batara morikɛ dɔ ye ko n t'a tɔgɔ dɔn morikɛ dɔ ko Jitumu Bala yɛrɛ tɛ colonie dɔn o tɛ tirabu dɔn ne tɛ kuma ale fɛ parce que tirabu ma wolo anw ka kan na tirabu nana kan mun na arabukan tɛ dɛ parce que égyptiens tun tɛ arabukan fɔ u tun bɛ langue dɔ de fɔ a commencera ka tunu maintenant u kɛlen ka Bala dege ale yɛrɛ bɛ ka tirabu da kan mun na i y'a faamuya wa Mɛliju i y'o faamuya Mɛliju Lomara ko Sige Musa i y'o faamuya Jitumu Bala de ye nin bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ anw ka kan ye donc i mana kɛ ɲɛngoden ye cogo o cogo i mana kɛ hasididen ye cogo o cogo i mana kɛ yɛrɛ yiraladen ye cogo o cogo i ko ntomi karamɔgɔ wa lemurukumuni karamɔgɔ zaban karamɔgɔ e bɛ se cogo di ka nin batara kuma in fɔ n'i b'a fɔ mɔgɔ de minnu t'a dɔn a k'i fa ni ba kama i ka tirabu da kan wɛrɛ la mun tɛ bamanankan ye i ka tirabu so 16 i ka tɔgɔ wɛrɛ wolo a la i ka tɔgɔ wɛrɛ da la mun tɛ Jitumu Bala ka tɔgɔ ye i tɛ se k'o kɛ fo ka diɲɛ wuli i y'a kalan ale ka kan na mun ye kalan o y'a kalan ale ka kan na o karamɔgɔ o fa o y'a kalan ale de ka kan na donc ale de y'a traduit k'a kɛ anw ka kan ye ni e y'a kalan anw ka kan na dɔ y'a traduit o la e ka tila k'i jɔ k'o tigi tɛ ko dɔn n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna silamɛw k'a faamuya Jitumu Bala chrétiens fɛ yen kira chrétiens fɛ o Jésus de juifs fɛ yen Burahima de y'olu ka kira ye i y'o faamuya wa les 10 commandements c'est-à-dire 10 commandements Nabila Musa o de y'olu ka kira ye silamɛw ka kira o Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam billahi taala o cɛ tɛ k'i bɛ colonie da k'i bɛ tirabu da bamanana ko bamanana billahi Manden dugukolo kɔ kan nɔ Jitumu Bala de y'i ko kira de mais e t'o dɔn o de kama i y'i ka molobaliya n'i ka dafaraliya n'i ka siritigɛliya n'i ka yɛrɛ yira n'i ka yɛrɛ bandenya s'a ma mais Jitumu Bala den a mɔden min bɔra k'i jaabi o de ye ko bɛɛ cɛ sinon billahi anw tun bɛ sirajan dɔ ye parce que o de y'a cɛ bon i y'o faamu n bɛna colonie fɔ pour k'aw se ka faamuya colonie den 12 don i y'a faamuya wa ni colonie fila ka colonie cayara ni den 12 a bɛ nkalon tigɛ ka da mun kan fɔlɔ parce que san bɛ bɛn kalo 12 ma adamaden n'i b'a kungo lajɛ a kɛra cogo o cogo a wolola san kalo 12 dɔ la kelen de n'a ma wolo janvier ni décembre kɔni a tigi bangera a janvier ni décembre a ka wololi b'o kɔnɔ a ka dengidi b'o kɔnɔ donc o de kama san kalo 12
colonie kelo kelo be kuma san kalo kelen de kan. OK, donc o de kama colonie fila be jate de bo. Donc I kalana to o kana togo I ka jate ke de 1 à 9. I kera mathématicien togo il be je calcul be bon ko. OK, 24 lettres de l'alphabet français. I kalana togo I te se ka lettre croix créer I ka kalan ko kono yo soro munu yo créer te se ka former lui. Donc o de kama jitumu bala ya don togo I te se ka former ali. Tomi karamo zaban karamo le mun karamo vle karamo I ko dindo I te foi don I no pata mo ko mabo I ni ga video do fona I ko aw be do ni aw ma do arnela mo te do safurulay amana mana kan fala be bi gram sardini mo la fo aidara kan ni be de effacer aidara I to soro ka soro ni mana kamana aidara I jamu soro ka soro ni batra kamana aidara kira fenye mali kono ka soro ni no mana kama bo aidara da am sardini mo ka fara no kan ni ka aw pata mo parce que il flane I grela aidara din aidara ka sola to na nge me to aidara kan aidara de muso I me fe ko de furo de gira aidara ya fama aidara ka akache mu be bo na ya fama iterke ko I me fe ka aidara de muso de no fe furo aidara bana I nana gira aidara ko la uri don ko du me menandi bon colonie o so tan fly. OK, donc colonie est colonie de tan fly parce que sambe ben kalo tan flama colonie fili jine ko te jate de. OK, ni colonie jana o ye muso ni colonie birila o ye che bon colonie ni yoro ni mu fle ni tanto no ka dogon o de colonie dai ya kungolo de quoi bon ni e kamangun fly ni e senyi ni e juknai. OK, donc ni yoro ni mumbe no o e kolon kungolo ima dani do la o dani o de be kolon dama donc na jana o e muso na birila o e che maintenant ni ya flash nyoma o e che dani muso dai donc o e che ni muso ye kakuma maintenant ni u ma bo nyona che ni muso yoro jankuma o yo. OK, bon ne ningera che ningera muso maintenant neni nani biri muso kungolo la o ye muso kuna sirile neni nani biri che kungolo la o ye che kuna sirile maintenant ça na birila la no be ke kuna siri parce que kolondo nani biri kolondo kuna maintenant on a birila no kera kuna siri mais ni ya jandu o be ke kuna siri contrôler donc o be ke muso kuna wolole ni e che fana ta jan o be ke che kuna wolole est ce que ni jine ko dia est ce que sera ji ne be ka fo aw bi ka do est ce que aw bi ka jine ni o batra kamero est ce que ni jine ko ya ni frafin sera famuna parce que suru bakoro la bay koloni file de pe ya fama muso munu be fe ka ke fe no lu wila sogomada fo lu ta école la munu mana wili sogomada fo lu be ta suguba kono do be tu ka boutique la do be ta salona barake bali dembe kale be wuli 14h ka dumuni ke ka fa ka temi abeta koloni file do fe china abeta draman fe siningena abeta murbo fe o kota ya fa abeta seru fe abeta krife aye sam be ko la fo ka ta koro ayere nyinema e mena koro la dongo koloni mumi ka flanyana ayo sinu tomo atise ka fo mo nyina kale tara koloni filaw fe akashu ale shi be ko ale koloni do abi soro ka koloni de tan flata sans artisanat katanoye akasono kato ko fli ko jina ye koloni blale kungoro e yan jina ka koloni blale kungoro e de jina yi e mu ye jine ni e yere te saraka de jine ma sababu nyuma dema ni e te danga de jine ma se ke bonogola I koroke o be bonogola to na I dogoni be bonogola to na I fa be bonogola to jine ma se ko shi di e ma fo jine bi na koloni de tanifla ko di e ma e ko fli mo ye keme biduru bi woro e de danga de wa we jine ni danga de ne be se ni die be koloni na jine o jine ni na boya ki be ne de koloni na bi klidenchi o jine ma wula ba fe mum se ne koloni parce que jine ko te bloku bon ya wala ne ni kera cheni muso e kumana. OK, ningake muso kuna sirile. OK, ningake che kuna sirile. Donc ningake che kuna sirile. Maintenant che kuna sirile parce que kolon brilo na kuna ni yo kolon jan donc ça obeke che kuna wolole ni e muso ta jan obeke muso kuna wolole donc cheni muso bi ka kuma awere ka laje ni te cheni muso e kumana. Bon, parce que Dani Dado, nous, il y a un yogon sans fait qu'elle est bédo, yoro de la dafo yogon konkoukma. Maintenant, parce que daf la ben yogon ka. Donc, ça n'a qu'elle est là, il faut que dao fora yogon ko donc, ou de qu'elle est signe.
y'a fama ni daw fɔlen ɲɔgɔn kɔ o ye kɛlɛ sin ye bon ne ni nana aw ka lajɛ nin bi yan nɔ ni nana ka n'i sɛmɛ nin na donc mun bɛ dugu ma o donnen don nin jigiya kɔrɔ donc ni nan'i jigi sɛmɛ nin na jigiya sin bɛ dɔn ten mais est ce que nin ye jinɛ ko de ya bon aw ka lajɛ koloni bɛ fɛn o fɛn bɔ a bɛ dessin de kɛ aw ka lajɛ bon n'a bɛ fɛ sisan ka saraka bɔ aw ka lajɛ nin ye fɛn dɔ dalen koloni b'o bɔ koloni min na ka kama fila kɛ fɛn na a bɛ dɔn ko nin ye sɛ ye i y'a faamuya donc dugumata birilen don o ye cɛ ye donc a bɛ fɔ nin ye dununkɔrɔ ye parce que nin ye kama ye nin fana ye kama ye n'i ye nin lajɛ dɔrɔn o ye dununkɔrɔ ye o ye sɛ ci quoi maintenant sisan n'i y'a jan dun n'i ye nin jan i y'a faamuya wa ka nin fila kala maintenant sisan o ye sɛ muso taamasiyɛn ye parce que dugumata in ye sɛ ye nin ye kama fila ye donc n'o kɛra sɛ ye a bɛ kɛ sɛ musoman ye donc sisan nin ye sɛ musoman saraka ye parce que kama fila birilen don bon sisan a bɛ dɔn cogo di ko jɛman parce que n'i ye koloni bɛɛ jan o bɛ couleur jɛman de di maintenant sisan n'i ye a kama fila bɛɛ jan ka koloni yɛrɛ jannen to o la a bɛ dɔn sisan nɔ ko sɛ jɛman sɛ muso jɛman bon n'i ye nin biri sisan ka kama fila jan bon donc sisan u b'a dɔn a nin jɛlen don donc dugumata in o bɛ kɛ jɛman de ye sauf que a birilen don donc a bɛ dɔn ko nin ye dununkɔrɔ jɛman ye bon n'a ye kama kelen jan ka kama kelen biri o la a bɛ dɔn cogo di nin ye kama ye nin jɛlen don nin ye jɛman ye sisan mais nin donc nin bɛ kɛ sɛ ye sɛ mun ni couleur wɛrɛ b'a la jɛman b'a la ni couleur wɛrɛ b'a la mais est ce que nin ye jinɛ ko de ya est ce que nin ye jinɛ ko de ya i tɛ se ka expliquer parce que i m'a kalan i y'a tɔmɔ yiri mun turula ani yiri mun falenna olu tɛ kelen i y'o faamuya donc mɔgɔ min y'a kalan o bɛ se ka expliquer jinɛ ko tɛ depuis ala ye diɲɛ da jinɛw ma koloni di mɔgɔ ma e yɛrɛ ka nin lajɛ nin ye fɛn dɔ dalen a bɛ mun de kɛ sisan nin ye a bɛ sina k'a kɛ tan i y'a ye a y'a lajɛ nin ye saraka dɔ ye mais gere fila bɛ saraka mun na maintenant sisan a gerew bɛ kɛrɛ de la saga de gere bɛ bɔ a kunkolo kɛrɛ la donc a bɛ dɔn ko nin ye sagajigi ye maintenant n'a bɛ ba bɔ a bɛ gere bila kunkolo camancɛ la parce que ba gere b'a kunkolo camancɛ de la donc a bɛ dɔn sisan nɔ ko nin ye geremafɛn ye mais a gere b'a kunkolo camancɛ la bon n'a ye gere bɔ sisan mais n'a sera k'a kɛ tan tɔ ka tɛmɛ gere hakɛya kan i y'o faamuya wa ou bien kolo ninnu kana nin kɛ tan tɔ o tɛ kɛ saga ye bilen parce que gere tɛ a tɛ kɛ ba ye parce que a kɛlen don ka gere kɛ fo nun de la maintenant sisan a bɛ fɔ o de ma ko mununan saraka c'est à dire kuloni fila bɛ mununan na mununan sarakati bɛ dɔn ten est ce que nin ye jinɛ ko ye bon a lajɛ nin ye muso ye nin y'a kunkolo ye nin y'a jugunan ye bon sisan nin ye cɛ ye nin ye cɛ kunkolo ye nin y'a jugunan ye ok bon aw bɛna dɔn sisan k'a bɛ dessin de kɛ ko fɔlɔ mɔgɔw c'est à dire an ka fɔlɔ mɔgɔw u tun ka kekun kojugu nin ye muso kunkolo ye nin y'a jugunan ye nin ye cɛ kunkolo ye nin y'a jugunan ye donc cɛ jugunan o kɔnɔna o bɛ k'o sexe de ye n'o o y'o cɛya ye n'a nana ka n'o yɛlɛ muso jugunan na maintenant sisan nin de ye kulusibɔ ye hali n'i yɛrɛ y'a ye i b'a dɔn pourquoi fɔlɔ mɔgɔw ye kulusibɔ kɛ tan parce que on était tous comme des animaux bɛɛ tun baganama de don maintenant baganw ka kulusibɔ cogo bɛɛ tun b'o de kɛ o de kama cɛ ko ni muso ko a position fɔlɔ o ye 4 pattes de ye donc i m'a ye donc parce que bɛɛ tun baganama de don maintenant sisan nɔ o la a bɛ dɔn ko nin ye kulusibɔ ye est ce que nin ye jinɛ ko de ya est ce que nin sera ni jinɛw bɛnna jinɛw ye lakunu jinɛw ye koloni bila n kunkɔrɔ ni mɔgɔ y'a fɔ ko jinɛw ye koloni bila n kunkɔrɔ nkalontigɛla den don depuis ala ye diɲɛ da jinɛw ma koloni di mɔgɔ ma ne bala ko ten bon minnu bɛ to ka festival de kori kɛ n b'a participer mais ne tɛ kuma parce que u tɛ koloni nacogo yɛrɛ e bɛ ka taa festival de kori kɛ a b'a kɛ Sénégal a b'a kɛ Mali la a b'a kɛ Gambie a b'a kɛ Guinée mɔgɔ si tɛ koloni histoire dɔn koloni histoire dɔnbaga bɛɛ sara mun bɛ se ka koloni expliquer ni bɛɛ b'a fɔ ko tiɲɛ don bila yɛrɛ yira tɛ ne balaba don a kɛra tubabu ye a kɛra farafinw ye bɛɛ b'o dɔn i y'a fɔ mun mana wuli ne de ye kolomasa ye kolomasa burama kolomasa tamani fɔlɔ i bɛ taa yɛrɛ ɲininka ko koloni kɔrɔ a t'a dɔn a nana cogo di a t'a dɔn a yɛlɛmana an ka kan na cogo di a t'a dɔn a filila dugu jumɛn na a t'a dɔn bon n bɛ fɛ aw k'o fana dɔn bon minnu fana b'a fɔ ko ni koloni bɛɛ birila k'o ye nafolo ye koloni kɔni birilen mana caya o ye nafolo ye ma ban o ma mais ni koloni bɛɛ birila n'u tora k'a cɛ ka d'i ma ko nafoloba don ni min farati i bɛ kaso mun i tɛ na parce que ni koloni bɛɛ birila o bɛ dibi de fɔ n'a bɛɛ jana o bɛ hɛrɛ fɔ mais n'a bɛɛ fana birila o bɛ dibi de ko fɔ donc dibi o ye kaso de donc il faut que n'i ma mun kalan i t'o dɔn quoi a fama kalandenw karamɔgɔ de y'anw ye an t'an yɛrɛ yira koloni ko la quoi
ok donc ne le côté ndo suruba koro la bay koloni fili ne bala de côté ni mwa muso ibo jatemine ni je muso fara ɲɔgɔn ka groupe la ni mun se bɛɛ koloni na billahi a bɛ sa ka sɔrɔ a ma wari mara salon kɔnɔna na mun se ni muso bɛɛ koloni na u ka kuntigi yɔrɔ la wari bɛ bɛɛ kunna ye carré kɔnɔ mun se ni muso bɛɛ koloni na wari bɛ bɛɛ kunna ye sugu kɔnɔ mun se ni muso bɛɛ koloni na wari bɛ bɛɛ kunna ye pourquoi parce que koloni ne tun ye wari o de kama a filili ma ye yani tubabu kana an bɛ ka wari mun dun sa avant ça c'était on faisait des échanges avec le courrier donc c'est courrier était équivalent d'argent a bɛ i n'a fɔ wari jɔyɔrɔ de kun ne bɛ ɲininka o bibi na ni mɔgɔ min ye 20 ni 100 ta ka to ka mɔgɔw kungo lajɛ n'o ye est-ce que o ka ɲi wari t'i dan ka wari bɛ dan ka parce que i y'a faamuya e bɛ ka fɛn dɔ de kɛ n'a ye donc o de kama kolonifila caman bɛ kɛ fantan ye o de kama kolonifila minnu bolo ma don koloni na mɔgɔ ma minnu bolo don n'u t'a don cogo dɔn i y'a faamuya n'i y'a fili i bɛ ka mɔgɔw kungo lajɛ ni wari ye donc e bɛ dan ka bon n'i ye koloni fili mɔgɔw ye ka sɔrɔ i bolo ma don koloni na i bɛ k'a fili minnu ye olu kungo o saraka o bɛ bin i kan donc e yɛrɛ tɛ kɛ fɛn ye i tɛ wari mara fo ka diɲɛ wuli i hali n'i ye tɔgɔ sɔrɔ ka jamu sɔrɔ i tɛ wari mara fo ka diɲɛ wuli wa i kungo tɛ ban fo ka diɲɛ wuli wa e m'a ye i b'a dɔn cogo di k'u m'a kalan kɛ a muso minnu bɛ koloni fili e k'a jateminɛ n'u yɛrɛ kungo wulila f'u terimusow bɛ minnu kungo ɲɛnabɔ olu bɛ jɔrɔ n'u kungo ye u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ka taa dɔnnikɛlaw yɛrɛ fɛ ko non k'olu t'u yɛrɛ kungo ye mécanicien bɛ se k'a fɔ k'ale tɛ se k'a yɛrɛ ka mobili dilan tailleur bɛ se ka kɛ e tɛ se ka finikala yɛrɛ maçon ka dɛsɛ k'a yɛrɛ ka so jɔ donc o la i b'a dɔn ko nkalon don parce que i bɛ mɔgɔw bloku i yɛrɛ kungo i tɛ n'i yɛrɛ bloku minɛ donc o la i bɛ wuli sisan i mago bɛ jɔ a dɔnbagaw baw yɔrɔ la i bɛ ka minnu bloku i b'a fɔ olu ye ko kolonifilila t'a yɛrɛ kungo ye depuis ne ye koloni dɔn don min na o cɛ ma wolo mun delila ka lajɛli kɛ ne tirabu o cɛ tɛ mun delila ka lajɛli kɛ parce que n'i bɛ se fɛn dɔ la n'i tɛ se k'a k'i yɛrɛ nafa t'o la o donc o la i b'a dɔn ko nkalon don quoi koloni c'est à dire fɛn dɔw don lajɛlikɛlaw de don mais k'a fɔ ko i bɛ taa kɛ jinɛ ko ni wɔkulɔ ko ye nkalon don quoi bon minnu fana b'a fɔ ko koloni haramuyalen don muru a tɛ fara manamanakan ma aw ko koloni haramuyalen ne ko mais koloni haramuyala ka da mun kan ko an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam k'a donna kuluwo la ne ko ok ko lajɛlikɛla tɔw y'a lajɛ k'olu ko k'a tɛ kuluwo la ko mais ko kolonifila nana ko k'a bɛ ne ko donc koloni y'a jira lajɛlikɛla tɔw ye nkalontigɛladenw ye parce que a tun bɛ olu ko k'a tɛ donc koloni ko k'a bɛ a dun tun bɛ wo la donc kira de ale kira kelen sallallahu alaihi wa sallam ale de ko k'a ye tiɲɛ fɔ hali ni cɛ t'aw arranger donc ni kolonifila ko k'ale bɛ wo la alors k'a tun bɛ wo la koloni tɛ se ka haramu k'a ye tiɲɛ fɔ silamɛya la fɛn foyi tɛ haramuya ko tiɲɛ fɔ silamɛya la donc n'aw bɛ kuma a ye kow ɲɛɲini nin bɛɛ ye histoire labɛnnenw ye koloni y'a lajɛ koloni ma muhamadu a bɛɛ bloqué muhamadu ko histoire la koloni t'a la u donna kuluwo la u b'u kɔ u y'u sen nɔ ye u nana lajɛ mais i y'a faamuya k'a fɔ kolonifila de ko a bɛ a tɛ nin bɛɛ patapata kan nin bɛɛ ye c'est à dire muhamadu sallallahu alaihi wa sallam fo mɔgɔw k'a dɔn silamɛya ani garijɛgɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n'i donna silamɛya la k'i bɛ kɛ waritigi de bila i bɛ sa fantanya la parce que silamɛya ka bon ni wari n'i donna silamɛya la de ko parce que la ko walasa i ka muso furu i ka muso ɲuman sɔrɔ i bɛ sa silamɛya ni denko tɛ kelen silamɛya ye a ka bon ne nin bɛɛ i bɛ don ale la lahara de kama n'a y'i diya don a la n'a y'i diya to a t'i kɛ fɛn n'i ma baara kɛ i bɛ sa muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ba bantɔ o de fɔ a ye ko kɛ cɛ ko muhamadu ko kɛ cɛ ye siɲɛ 3 donc ninnu bɛɛ ye manamanakanw de quoi ou bien ko donso cɛ jamanjanba dɔ tun bɛ a bɛ don kɔgɔji la a b'i bolo don a b'i bolo kɔrɔtan ka jɛgɛ minɛ ka jɛgɛ ja tile la n'i ma kɛ tɔn bɛ jeliya nin bɛɛ ye manamanakan i y'a faamuya ko sankolo i y'a faamuya wa kalo jiginna ka don muhamadu ka gilediba fɛ ka taa bɔ gilediba fan dɔ in fɛ franchement ninnu bɛɛ ye tɔn bɛ jeliw de ye quoi a ye silamɛya yɛrɛ yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye muhamadu jogo a kɛwale a danbe o de ye silamɛya yɛrɛ ka kɛ tiɲɛ fɛ ka tiɲɛ défend ka hinɛ tɔw la ka juguya dabila ka sunkɛ dabila o de ye silamɛya ye ok mais kalo ka bon ni dugukolo ye kalo ka bon ni dugukolo ye siɲɛ 3 kalo bɛ se ka jigin cogo di ka na don cɛ mun y'a sɛbɛn fo min sɛbɛnna muhamadu salen kɔfɛ san 600 ni histoire sɛbɛnna mun y'a sɛbɛn a b'a kɛ tuma min na nafigiw nana don silamɛya la ka bamuru da cɛ kan na k'a ka nkalon dilan parce que a ka sɛbɛnni a ka di bɛɛ ye i y'a faamuya cɛ yɛrɛ ko k'a kɛra su fɛ k'a kɛra magan yɔrɔ jumɛn ko non ko bɛɛ tun bɛ sunɔgɔ la hali ni bɛɛ bɛ sunɔgɔ la ni kalo jiginna a tɛ dugumala a t'a écrasé yan il faut que vous me respectiez tɔn bɛ jeliw kuma donc koloni n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna koloni fililabaw aw k'a jateminɛ koloni ye kalan de ye i y'a faamuya a bɛ kalan
donc mba si ou fayena mena a leçon folo era colonie leçon folo mino fayena c'est-à-dire ya fama ni bobara jane ani brile nolu bobara aussi na nyoma o ye kanu mais yana ka kanu ke folo je crois aw be kuma de tieni muso be kuma na OK kuma ko fe sano kanu temena tieni muso te si ça kanu ko fe konobara temena tieni muso te ya fama wa donc konobara temena tieni muso te OK bon ça konobara ko fe si ça kele de bina ya fama wa kele mangan temena tieni muso te si ça mangan ko fe 600 mangan ko fe 600 kuna siri jugu nana 600 muso la kuna siri ko fe 600 no ya fama wa kuna siri ko fe 600 furu nana muso la donc ni ne a leçon folo ni colonie première leçon ya fama tieni muso be kuma na kanubagaya konobara mangan kuna siri ani furu ni mɔgɔ wɛrɛ y'a leçon di ma ka sɔrɔ nin tɛ a tigi bɛ galon tigɛ bon colonie a kalanni ka gɛlɛn mun na parce que colonie hali colonie an ye san 6 kɛ an bɛ ka colonie don ordinateur la mɔgɔ si tɛ se ka colonie kalan hali ordinateur ne ni allemand yɛrɛ y'o confirmer parce que mun na i bɛ se ka sin dɔ yira colonie na bi ka colonie fili ka san 10 kɛ colonie t'o sin bɔ i yɛrɛ i t'o ye bilen i bɛ se ka sin dɔ fana kalan atiba ya fa ibe sin do kala fo kata fo ki korola ito sin yeble waye mo kala to atibe sin ibe sin do be bo yere mu ya kala ito do bon ka fo ko ni colonie filla fana sengena dro aba fo ko colonie wasara quoi sinon colonie te bon parce que c'est des objets il mago magala be position dodi il mago magala abe position dodi donc a te ban quoi mais et de ba jatemine muna na ife ni ye do fa yena ka kuma ba fo na be ka commencer ka segin kana ika follow ka okoro ika jo o la be do ko vraiment ça suffit sinon ka fo ka wasara okoro akabla o ye ni colonie filla sengena aba fo ko kolon wasara bon ni kolon wasara kolon ti se ka bla parce que kolon be se ka wasa here kan kolon be se ka wasa boneka mais ni ma kalanke e ti se ka do a wasara muneka parce que a bɛ jani hɛrɛ mais est ce que a jana balaw de ka jana kɛlɛ de ka jana dusumangoya de ka donc ça kolon bɛ jana kolon bɛ wasa balaw ka a bɛ wasa hɛrɛ ka a bɛ wasa bɔnɛ ka mais il faut k'aw ka kalan kɛ c'est pas di n'importe quoi sunguruba kɔrɔw b'u ban ka taa kalan na musomanin jumɛn yɛrɛ ye kolonifili la ko k'a sera baji ma musoba kɔrɔ n'aw musomaninw n'aw ma kalan kɛ a bɛ kɛ sungurubaw billahi n'i ma kalan kɛ i bɛ taa laban jinɛko la ni ma kalan kɛ i bɛ taa laban sumaw ni moriw nɔfɛ boliboli la u bɛ kɔnɔ da i la n'i ma kalan kɛ i bɛ taa laban mala kolonya la jinɛ tɛ jigin mɔgɔ si la nkalon don bana crise b'i la ani jinɛ b'i la o tɛ kelen jinɛ tɛ se ka don mɔgɔ la aw ye muso mun ye n'u bannen don n'u bɛ taa jinɛ kulonkɛyɔrɔ la ni wari b'u kun a bɛɛ ye kɔɲɔmuso de ye dɛ a bɛɛ ye cɛkɔrɔbaw ka kɔɲɔmuso ye waritigi cɛkɔrɔbaw ɲininka bɛɛ b'i ka ncini ni jogo dɔn dɛ a ye jɔnni muso fɔlɔw talen a batara kulonkɛyɔrɔ na a ye waritigi jumɛn muso fɔlɔ talen a batara kulonkɛyɔrɔ na ncininiw de bɛ taa parce que bɛɛ b'i ka ncinini sɔrɔ dugu dɔn ok donc n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna a ye kalan kɛ musomaninw ou a ka baara dɔ dege aw b'o jateminɛ n'i ye muso o muso laban n'a jinɛko ninnu na i bɛ taa sɔrɔ a si salon de coiffure t'a bolo i y'a faamu a tailleur so t'a bolo butigi t'a bolo a ma kalan diplôme t'a bolo wa i b'u ka du ta k'a lajɛ i y'o faamuya wa i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ jinɛ bɛ musomanin fɛn o fɛn na musomanin binnikɛlaba bɛɛ ka jugu a yɛrɛ wolo ba de ma wa i bɛ taa sɔrɔ u yɛrɛ bɛɛ ba de fana ka farin dukɔnɔmuso tɔw ma ala y'a sara kɛ sarakaden ye ok a bɛɛ b'a yɛrɛ ba de bɔrɔntɔ a bɛɛ b'a yɛrɛ de ba bɔrɔntɔ a si t'a wolo ba mun na wa i tɛ se ka kalan diɲɛ kɔnɔ ou bien ka baara dɔ ɲɛɲini diɲɛ kɔnɔ ko tila o la nin kɛ tɛ maloya ka taa n ko hali muso minnu bɛ bin kɛ n ko ni musomanin bɛ bin a b'a dogo a b'a dogo dugukɔnɔmɔgɔw la k'a dogo pour que dɔ ka n'a furu ten parce que furu tɛ sa n'o tigi y'a furu ni occupé a la ye mais e taar'i bɔ k'i bin i ka cɛw ɲɛna i y'a faamu k'e b'olu bagabaga i keleyara i taar'i bɔ k'i bin i y'a faamu ka sɛ banani wuli i yɛrɛ la i y'a faamu i n'a fɔ ko keleya dan b'a yɛrɛ ka kule k'i woroba bɔ mais ne e ni ala cɛ e ni ne bɛ kanu na e y'i bɔ k'i bin ko jinɛ b'i la ne bɛ furu bilen a dangadenya don ne bɛ furu e ka n'i bin ne kɔrɔkɛ tɔw n'u musow ɲɛna ani dɔgɔninw i kana lamaloya kare kɔnɔna na wa aw bɛɛ b'a k'aw yɛrɛ de la jɔn de la k'i to jakarta sanfɛ k'i bɔ k'i bin ko jinɛ b'i la jɔn y'i to pɔnkura sanfɛ k'i fili ka tigɛ ko jinɛ b'i la
ni aw bɛ école la dɔrɔn i y'a fɔ ni maître dɔ nana aw ma ɲi mun ka matière la dɔrɔn a b'aw bɔ k'aw bin ni tɔw y'aw wele k'olu bɛ ACI kɔnɔ hôtel dɔ la plage dɔ la a b'aw bɔ k'aw bin aw bɛ bɔ ka taa malankoloya la ni mun y'a dɔn a fa bɛna taa a ka bulletin lajɛ école la o b'i bɔ k'i bin nin bɛɛ ye manamana kow de ye ayi aw ma jinɛtigi a jinɛtigi jumɛn ye a bɛɛ bɛ bɔ banlieue de la fantandenw ka ko de don Jinetigia, c'est ministre des va-et-vient qui s'occupe des faux problèmes et des dépenses inutiles. Créé par les femmes désespérées, suivi par les filles illettrées. Croyons à Infogénie, créé par les gouverneurs retraités Ouattaganas. Tanika segu funi dépenses langolo na muso ya fa muso koroba digi tigelo ka ton sigile muso mani kunfun tugulo nu yere ko ka tu yere da jina do la jina mu ni sumuru ba korobo jina to ko nu kire achite jina to ne bala ko donc ni bi kuduba première partie colonie jineta di mɔgɔ colonie be kalani colonie yɛrɛ be bɔ kɔgɔji la dantan fɛn dɔ de don ni y'a fara dɔrɔn de donc ala tɛ se ka dantan fɛn dɔ fara di jinɛ dɔ ma o ka n'o di mɔgɔ ma donc mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman ye o ka fisa jinɛ ye jinɛ ye parce que n'i ye mɔgɔ ɲuman ye i bɛ fa mais n'i ye jinɛ n'i ma bo kɛ i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ e ye jinɛ ye a m'i fa kungo dilan a m'i ba kungo dilan a m'i dɔgɔnin kungo dilan jinɛ ma se ka e yɛrɛ don da la fo kana koloniden 12 d'e ma e k'o fili mɔgɔw ye 100 i t'a dɔn k'e ye dangaden ou bien jinɛ in de ye dangaden i ma don jinɛ tigɛlen de la donc one love à vous tous kana balaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu feere CMCR kana balaba a dankisɛ dande